Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi sidratil muntaha utawi iki bab nerangno fi sidratil muntaha ing dalem bab tentang sidratil muntaha. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abu Usama haddatsana Malik bin Mikhwal haun tahwil sanad wa haddatsana Ibnu Umar wa Zuhair bin Harb jami'an Abdullah bin Umar wa alfazuhum mutaqaribah. Utai pira-pira lafate rawi niku Malik bin Mikhwal lan Abdullah bin Umar sing rawi-rawi terakhir. Qala Ibnu Umar haddatsana Abi haddatsana Malik bin Mikhwal an Zubair bin Adi an Talha an Murrah an Abdullah qol. Lama usriya sumangsane den Isra'na sapa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk iya mongko den tumekakno sapa bihi Nabi. Untuk iya mongko den tumekakno sapa bihi Kanjeng Nabi. Ila sidratil muntaha maring sidratil muntaha wa ya sidratil muntaha fis sama isajisah ing dalam langit sing keenam ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuqbadu bihi min fawqiha fayuqbadu minha ilaiha iku maring sidratil muntaha yantahi dianggap entek, dianggap tutup, dianggap final, dianggap leren. Soalnya manane anut kula manane papat ya papat. Ilaiha tumeka maring sidratul muntaha yantahi dianggap entek, dianggap final, atau dianggap leren. Apa wae roju kang den unggahno apa bihima menal arti sanging bumi. Fayuk badu mongko dikekang, digegem, mongko digenggam utawa dilerekno apa mayuk roju bihi minha sanging sama. Wa ilaiha lan maring asama isajisa yantahi dadi entek dadi leren dadi berhenti apa ma perkara yubatu kang den duna apa bihima min fawqiha sanging dhuwure sama fayuk badu minha mongko fayuk badu minha mongko den endekno apa ma yubatu bihi minha sanging sama qala ta'ala idh yakhsha sidrata ma yakhsha yaksha nalikane nggih kuna namanan ngrungkepi maksudnya mewarnai sing sampai menyilaukan niku as-sidrata ing sidratil muntaha apa wae yaksha kang ngrungkepi apa ma maksudnya niku napa kilauan sinar sing dadekno tiyang boten roh detail niku jenenge ikhwasa qala dawuh sapa nabi firasun min dhahabi qal fa'uti ya Rasulullah salasan u'tiya as-shalawatil khamsa wa u'tiya khawatima suratul Baqarah termasuk keistimewaan akhire surat Baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati shay'an wa ghufira lan sepura liman kedhe wong lam yusyrik kang ora sirik sapa man billahi lan Allah min ummati sang umat Kanjeng Nabi shay'an babar pisan apa sing disepura al-muqimat apa pira-pira dosa sing rusak apa pira-pira dosa sing gedhe. Wa haddatsana Abu Rabi' Azharuna haddatsana Abbad wa Ibnu al-Awam haddatsana Syaibani qol sa'at Zirin bin Hubais an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna qal akhbarani Ibnu Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittu ma'ati janahin. Ini kula waos ini. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz bin Ghiyas an Syaibani an Zirin an Abdillah qal ma kadzabal fuadu mar'a maka dapa ora goro apa alfuad wa patine Kanjeng Nabi ma ing apa wae roa kang ningali apa fuad qol dawuh sapa ikilah Abdillah roa Jibril mirsani sapa Nabi Jibril alaihi salam lahu tetap kedue Jibril situ miati janabun utahe 600 sayap 600 wiwi haddatsana Ubaidillah bin Ma'ad al-Ambari haddatsana Abi haddatsana Syu'ban Sulaiman as-Syaibani sami Zirin bin Hubais an Abdillah qol raqad roa min ayati rabbihil kubra teman-teman ningali sapa Nabi min ayati Rabbi sang pira-pira ayat-ayat pangerane Nabi Al-Kubra. Qala dawuh sapa rawi sinten Abdillah niki ra'a Jibril fi suratihi lahu sittumi janah. Wa makna qaulillah azza wa jalla wa laqad ra'a gunaslatan ukhra. Wa hal ra'a an-nabiyyu rabbahu lailatal isra. Wa hal ra'a ana ta mirsani sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ing pangerane nabi lailatul isra ing malam isra. Wae sampean ning kitab iki aja golek istilah mi'raj. Istilah mi'raj itu ilegal, istilah mubalek, istilah
Mubalek. Jadi sampean sing pokoknya kitab-kitab kuno ora ono Islam Mi'raj. Islam Mi'raj itu istilah mubalek, ilegal cara teng kitab napa. Lailatul Isra sebetulnya dan Lailatul Mi'raj. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Ali bin Musyrif, an Abdul Malik, an Atha, an Abi Hurairah wa la qadru auna salatan ukhra qala ra'a Jibril. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Hafiz an Abdul Malik, an Atha, an Abbas qala ra'a bi qalbi. Wa ra'a Jibril an ditambahi ra'a bi qalbi. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Sa'id al-Asad jami'an an Waqi qala al-Asad haddatsana Waqi haddatsana Ahmad an Ziyad bin Husain an Abi Jama' Anabil Aliyah Ibn Abbas qol maka dzabul fuadu mar'a wa la qadru ahu naslatan qol ra'ahu bi fuadi marratan. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz bin Yas anil Amas haddatsana Abu Jama' bi hadal isnad. Haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Ismail bin Ibrahim an Dawud an Sya'bi an Masruq qol Masruq murid Aisyah lanang. An Masruqin sangi Masruq qol kuntu ana sapa ingsun mutaki anu lungguh santai. Cara kiye kono makna lungguh leleangan. Maksudnya lungguh santai indah Aisyah ta ana sandinge Aisyah. Faqalat mongko matur sapa Aisyah, ya Aba Aisyah. Salasun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zuma 'ala Allahil firya. Salasun utai barang telu man te sapa wong iku takallama ngomongno sapa man biwahidatin kalan salah siji minhunna sange salah. Faqad a'zuma mongko teman-teman gawe gedhe sapa man 'ala Allah ing atase Allah al-firyata ing kedustaan. Tiga hal ini siapapun meyakini maka berarti goroh besar, bohong besar. Kultu matur ingsun mahunna. Mai kopo wae guna te salah. Qalat matur sapa Aisyah man za'ama anna Muhammadan ra'a rabba. Siji man niku sapa wonge za'ama kang nyangka sapa man anna Muhammad dan sak temne Muhammad. Iku ra'a iku ningali sapa Muhammad rabbahu ing pangerane Muhammad. Fakot agama mongko teman-teman gedekno sapa man ala wa ing atase wa al-firyata ing kedustaan. Kala dawuh sapa rawi Mas Masruf wa kuntu lan ana sapa ingsun mutakian wong sing santai fajalas tu mongko lungguh sapa ingsun fakultu ya ya umal mukminin angdiri ni wala tak jalini tenang sirane ingsun wala tak jalini aja kesusu panjenengan alam yakulillah wala qatru bil ufukil mubin lan teman-teman ningali sapa Muhammad hu rasa didomiri ya hu bil ufukil mubin ing ufuk sing mubin wala qatru naslatan apa guru terus marjee sinten nabi ningali sinten faqalat moko dawuh sapa ana awwalu hadil ummah ta'ala anzalika rasulullah faqala innama huwa jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatanil marratan huwa te marjee guru wala qatrahu niku jibril lam arahu rani ningali ingsun ing jibril ala surati ing atase bentuk asline jibril allati khuliqa 'alaiha kang den ciptakno sapa Jibril alih ing atas susura ghairu hatanil maraten saliyane ambalan loro iki. Ra'aitu ningali ingsun ing Jibril mun habiton ingkang medun minas sama saing langit. Sadan ingkang buntone apa idhamu khalqihi apa gedene bentuke Jibril. Buntoni nutupi mabena sama iwal ardi. Faqalat mongko dawuh sapa Aisyah awalam tasma ana ta ora krungu sira Masruk anna Rasulullah yaku la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ana-wa yaqulu wa rasulullah. Nek tang mriki ana-wa. Tapi kitab kula kitab sampe lho ana-wa. Ana-wa sing ana-wa. Wong kitab pun ning omah ana-wa wah kitab e balik manfaat. Ana-wa niku. Artine kanjeng Nabi ngendikan telu tak kesel, poso-poso. Awalam tasma annabuha yakul. Annabuha kok ana Rasulullah ngoroken serata ngaji malah ngaji keliru malah. Ora iso bener ya. Annabuha yakul. Awalam tasma annabuha yakul wa ma kana li basarin ayu kalimahu wa illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi izni ma yasa. Wa ma kana lan ora ana iku li basarin kedhe manusa sapa wae apa ayu kalimah ento ngendikani langsung ing basar sapa Allah. Ila wahyan kecuali rupa wahyu ngene iku iso ilham au miwara hijabin itu sange belakang hijab au yursila rasulan utawa ngutus ing rasul fayu siya bi idzni mayasa mongko paring wahyu sapa Allah bi idzni iklan idine Allah utawa paring wahyu sapa rasul bi idzni iklan idine Allah ma ing apa wae asa kang ngersano sapa Allah ing ma inna usatan wa Allah aliyan widat sing agung hakimun widat sing hijab mon kula terangno wis wae nerangno awur-awuran tapi mesti bener. Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi sidratil muntaha. Oke, kalau terang asan. Bismillahirrahmanirrahim.
tawakkaltu 'ala Allah la ilaha illa anta al-rahman. Allahumma syukur. Saya kalau terang buka dimarian masalah sanad ya. Ini tentang sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfakihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter itu kreatif. Ciri utama kreatif nambahi. Nah, termasuk nambahi kunut. Nah, terus berhubung nambahi, bahwa difonis bisa. Iko. Ini cerita. Ini terus iko. Ada kreatif itu artinya nambahi. Lah nambahi rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak rana bayi difonis bento. Lah perkara. Bodoh nambahi resiko bisa. Rana bayi resiko apa, Bu? Bento. Ben ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki niku apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo dugi Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru niku kulo tesih apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong juga sunat ngono. Wah matane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Cara kula ya kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh.
Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab apa? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab apa? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa bisa itu sabia, mergo kata intah itu nyakang leren apa terus apa leren final. Apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Intah. Alif ha itu singkatan apa? Intah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa-Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq sing madak-madakno tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi apa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Selain itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham nggih? Dadi ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains,
Salam ngaji ra tutup, paham ben ya. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh